अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, झूठ के असबाब और असरात, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ टेलिंग लाई। झूठ वो रुकावटें हैं जो किसी की ज़िंदगी की अंदरूनी हालतों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से हर किसी के साथ बातचीत नहीं हो पाती। ज़ाहिर सी बात है, जब हम झूठ बोलेंगे तो फिर हर किसी से हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, झूठ प्यारों के दरमियान एक हद बना देता है, जिसकी वजह से झूठे पर भरोसा नहीं रहता। यानी जो अक्सर झूठ बोलता रहता है तो उस पर फिर भरोसा जो है वो उठ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि झूठ बोलने वाले के पीछे की नफ्सियात जो है वो स्याह और सफ़ेद नहीं है, बल्कि एक ग्रे इलाके के गिर्द घूमती है। झूठ का एक और पहलू ये है कि जितना ज़्यादा आप झूठ बोलेंगे उतने ही ज़्यादा बहाने आपको बनाने पड़ेंगे। ये तो ज़ाहिर सी बात है कि जितनी ज़्यादा हम झूठ बोलेंगे उतने ज़्यादा हम बहाने भी बनाएंगे, और जितना आप बनावट करेंगे, यानी कि जितने हम जो है ना वो एक्टिंग करेंगे झूठ के मामले में, आपका झूठ उतना ही बड़ा होता जाएगा। यहाँ तक कि एक छोटा सा सफ़ेद झूठ भी आखिरकार बहुत से झूठों में बदल सकता है, जिससे झूठ पर नज़र रखना मुश्किल हो जाता है। यानी अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो सफ़ेद झूठ बोलते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वो ऐसा झूठ होता है जिस पर हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि ये इसने सच कहा है कि ये झूठ कहा है। ये एक झूठ की एक किस्म है जिसको हम वाइट यानी कि कहते हैं, सफ़ेद झूठ कहते हैं। इसके अलावा स्याह और एक और हमने कैटेगरी पढ़ी है जिसका हम ग्रे कहते हैं। ताहम हाउएवर झूठ बोलने के कुछ इखलाकी पहलू हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो घर में अकेला है वो किसी अजनबी से झूठ बोल सकता है। हाँ, ये बात किसी हद तक जो है वो ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सफ़ेद झूठ में आता है कि उसके वालिदैन घर पर हैं और सो रहे हैं। ये अजनबी यानी कि जो स्ट्रेंजर पर्सन है, जो अजनबी इंसान है, बच्चे के साथ बातचीत रखने से रोक सकता है। यानी कि अगर वो बच्चा जो है वो इस तरीके का झूठ बोलता है तो ये बहुत ही एक मतलब अच्छी बात है। दूसरी वजूहात जो लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर करती हैं वो हैं, यानी पहले जो था वो हमने पढ़ा वाइट यानी कि सफ़ेद झूठ के, जो अभी हमने वो बच्चे वाला पढ़ा। तो अभी हम कुछ इसकी कैटेगरीज पर बात करेंगे, टोटल कितनी कैटेगरीज के झूठ होते हैं। कुछ लोग झूठ इसलिए बोलते हैं, यानी कि जो हेडिंग है वो है सज़ा से बचने के लिए। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। लोग झूठ बोल सकते हैं क्योंकि वो सच के नताइज से डरते हैं, यानी कि वो इसलिए झूठ बोलते हैं कि जो अगर सच जो है वो जाहिर हो गया तो ये उनके लिए एक बुरी चीज़ होगी। मुतबादल के तौर पर वो दूसरों की नज़रों में ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, यानी कि वो दूसरों को अच्छा दिखने के लिए भी झूठ बोल सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। इसकी मिसाल जो है, एक बच्चा अपने इम्तहान के नंबर अपने वालिदैन को ज़ाहिर नहीं करता है, ये तो सबको ही करता है। लोग अक्सर इनाम हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं, यानी कि ये दूसरी इसकी कैटेगरी है। बहुत सारे मुख्तलिफ मुतालियात हैं जो ये बताते हैं कि लोग पैसे जैसे मादी इनामात के लिए कैसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन समाजी इनामात के लिए भी यही बात है। लोग दूसरों को खुश करने या अपनी बेहतर तस्वीर बनाने के लिए अपने रास्ते से हट सकते हैं। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो है लोग दूसरे शख्स को सज़ा से बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, यानी कि ये एक अच्छा भी है जिसको हम वाइट झूठ भी कह सकते हैं और जिसको हम ग्रे भी कह सकते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा जो है वो ब्लैक यानी कि स्याह झूठ की कैटेगरी में भी आता है। लोग अक्सर अपने दोस्तों और दूसरे प्यारों की हिफाजत के लिए झूठ बोलने पर आमादा होते हैं। इसकी वजह यह है कि इन्हें यकीन है कि सच्चाई के नतीजे में इन्हें सज़ा दी जाएगी, जो मुलव्वस अफराद के लिए एक नाखुशगवार तजर्बा हो सकता है। लोग दूसरों की तारीफ जीतने के लिए झूठ बोलते हैं, ये एक और कैटेगरी है। इंसान समाजी जानवर है, हम दूसरों से तारीफ चाहते हैं क्योंकि ये हमें अपने बारे में बेहतर महसूस करता है। हमारा दिमाग इसलिए तैयार होता है कि पसंद किए जाए, इसलिए हम अक्सर ऐसे काम करेंगे जो दूसरे लोगों को हमारे बारे में ज़्यादा मुस्बत राय देंगे, चाहे उसका मतलब झूठ ही क्यों ना हो।
لوگ ایک عجیب سماجی صورتحال سے نکلنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے خیال سے کہیں زیادہ ایسا کرتے ہیں۔ اب آگے ایک اور کیٹیگری ہے، لوگ شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس پر ہم تھوڑی چرچا کرتے ہیں۔ یہ ایک بدقسمتی کی سچائی ہے، لیکن جب آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے چھپانا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے وہ کتاب پڑھی جس کا انہیں جائزہ لینا ہے، تو اس میں جو اکثر جو ہمارا جواب ہوگا ہاں ہم نے وہ کتاب پڑھ لی ہے۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر بولتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات جو سائیکالوجی ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ ہے، پیچیدہ موضوع یعنی کہ وہ ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے۔ تحقیق کے مطابق 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص جھوٹ بول سکتا ہے، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ سزا سے بچنے کے لیے، تکلیف دہ جذبات سے بچنے کے لیے، خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے اور عادت سے مجبور ہو کر۔ نتیجہ یعنی کہ کنکلوژن جو اس کا فائنل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جھوٹ بولنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلا بعض اوقات سمٹائمز لوگ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کی غلطیاں ظاہر ہو جائیں اور غلط کام کی حقیقت سامنے آ جائے تو ایسی صورت میں لوگوں میں کوئی ان کی عزت نہیں کرے گا۔ بعض اوقات لوگ اپنا وقار قائم رکھنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے پاس دولت، گاڑی، مکان یا بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن اپنے دوستوں میں اس بات کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ وہ یہ تاثر دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس دولت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، مکان بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے، جبکہ وہ حقیقت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنی جو ہے نا وہ عزت کے لیے، اپنی پینٹ بنانے کے لیے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ یہ ایسے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اس کو آپ جو ہیں وہ تھیسس میں بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریٹن فارم میں چاہیے تو آپ جو ہیں ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے یہ ایسے کمپلیٹ آپ کو پرووائڈ کروا سکتے ہیں PDF کی شکل میں۔ اور اگر آپ یہ ویب سائٹ سے لینا چاہیں تو یہ بہت جلد ہم اس کو اپنی ویب سائٹ پر بھی شائع کر دیں گے۔ ہماری جو کرنٹلی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے urduessaypoint.blogspot.com۔ اس پر جا کر آپ بہت سارے ایسیز جو ہیں وہ فری میں لے سکتے ہیں، وہاں سے آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ چاہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اس طرح کے اور ایسے دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے بھی اس چینل پر ہونا چاہیے، تو آپ اس ٹاپک کا نام کامنٹ سیکشن میں، ہماری کسی بھی ویڈیو میں جائیں، آپ کو نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور ہم جلد از جلد کوشش کریں گے کہ وہ ایسے، وہ تھیسس یا جو بھی ویڈیو ہوئی، چاہے وہ انگلش میں ہوئی یا اردو میں ہوئی یا کوئی ریسرچ پیپر ہوا، تو ہم جلد سے جلد اس کو ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کریں گے اپنے مین چینل پر۔ اور ہمارا ایک اور بھی چینل ہے جس کا نام ہے اردو ایسے، یہاں پر بھی آپ بہت سارے ایسیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کو۔ آپ اس ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ کے تحت شیئر کر سکتے ہیں، دوستوں کو اس چینل کے بارے میں بتا